thobela banna ka moka. Banna ka moka molaetša šo. Go na le koma ye e tšwago thoko tša Mostorlosi. Banna ka moka ke a le tsebiša. Koma ye e tšwa ka di 13 tša February. Ka di 14 tša February ya hlaga, ka di 15 tša February ya thibulla, ka di 16 tša February ya roka, ka di 17 tša February ya loga. So banna ka moka le kgopela go tla moo ka gobane ba re ngwago ka June ga gona koma. Koma e gondua le ka February le bile e nkgahlela gore e fast ya loga ka pela. Banna ka moka a re gote banna ka moka go se ka ba le monna a šalang mokwe for 4 days ekwe ro bolotšang bana ba rena a re eng bakgalaju mare ga ngwago ba re a tlo bolaya a gona koma ka June. Koma ke ya nou e tšwa ka di 13 e yo a loga ka di 17. A re eng bakgalaju a re eng.